Hello friends, and Welcome to my channel. Oh my god. खींच काला हमारा किच काला आखिर किच काला खींच काला लाइक कमेंट शेयर और इसको थोड़ा थोड़ा मारो तो आसुनी मत कहले तू छाड़ी जाउनी रे ମୁଁ କହିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ନା ମୁଁ ତ ଦେଖି तो खींच काला तो मुंडा देखुनु ये आम टोका जाउजी आम टोका कटिया खींच काला कटक टोका कटकिया आम टोका जाउजी गाँ को देखी जो हिंदू मुस्लिम रो दंगा चली दंगा चाली। तो हाणी दे ଗାଁଠୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ଅଛି हां ଉଡେଇ ଦେବେ ମୁସଲିମ କି ମୋର କଣ ନା, ନା। ଅଛି ନା ଏମିତି କହିବୁନି ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ଉଡେଇବା କଥା କହିଲ ତମେ ଆବେ ହାଣି ଦେବେ ତତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କେହି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ରୁହ ଚଢେଇ ଦେବେ ଇଏ ଚଢେଇ ଦେବେ ଭକ୍ତା ନାହିଁ ଚଢେଇ ଦେବେ ଇଏ हाँ मेरी जान कैसे हो ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ନେଇକି ସେବ କହିକି ଯାଇଥିଲି ନେଇକି ଯିବି ଗାଣ୍ଡିରେ ଦୀପାର ଦେବେ ମାଷ୍ଟର ସେବ ବିରିୟାନୀ ମାଷ୍ଟର अच्छा ମୋ ରୁମରେ ପାଣି ଆସୁ अबे नूर हमर कोन आसियो बे 200 टका କରି ନବ ମାସେ ପୁରା ଏତେ ପାଣି ଆସିବ ए ହାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଥିବ हम रूम रे 200 टका देई हम 8 जण हुई जान जोडी ଆରେ ପଇସା ଏତେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆମେ ଯୋଉଠି? ସର୍ଫର ପଇସା ବି ସେମାନେ ସର୍ଫ ବି ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି सर पानी दउजन हम पे देख सब दा होचे हमर रूम रे सब आ इंडक्शन आसीबो ହଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଖାଇବା ପିଇବା ସକାଳୁ ପୁରା ଉଠେଇ ଯିଏ ଉଠିବ ସେ जेउटी सेगलियो काउ तो दिया दे नहीं ଉପାସ ରହିକି ଯାଉଛି କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ उपास जाई रहउजी काम करजु ଉପବାସ କରୁଛି ମାଇ କିଣିବା ପାଇଁକି ଟଙ୍କା କମେଇଲେ ମାଇ କିଣିବା ଆସିବ ନହେଲେ ନାହିଁ कोन करिउ उपास रहबे ଏ ଉପାସ କାମ ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କାମ ଶିଖିବୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ମାଇକି ନିବା ପାଇଁ अरे ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ କଣ କହୁଥିଲି ତୁ କହିଲୁ କଣ? ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ तू कहली तो स्त्री भाई ତୁ ଭଲ ପଇସା କମେଇବୁ ଘର ଦରଜା ବନେଇବୁ ତତେ କଣ ମିଳିବ ନା ଏଟା ମିଳିବ କଣ ମିଳିବ ଇଚ୍ଛା ମିଳିବ लेकिन तो भाई जी इंडिया जी देख देख तो ଏ भाई ନାଇଁ ସେ ନୂର और नूर पुहले तोर भाई ना नहीं କଣ ସହିତ ଆଉ କଣ ବେ, ଆଳୁ ପଡିଥିଲା भाई कौन कहू को ओम काई ओम काई ବାହାର କାଏ और वो ओम काई और मटर को नदे ଘୁମାଇବ କୁତୁ ତମ ମାଇକି ଯୋ ବାଇଗଣ ପୁକୁରା ବାଇଗଣ ବାଛି ବାଛି କାଟିକି ମୋ ହାତ ଟିକେ ନା କଟି ଯାଇଛି कौन पोकरा बाइगण ପୁକୁରା ବାଇଗଣ पोका बाइगण पोकरा बाइगण ପୁକୁରା ବାଇଗଣ ପୁକୁରା ବାଇଗଣ से ना कमिना ଷ୍ଟାଫ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ काय बा हमें खाइनु कि हम खोपाड़ी दी प्याज रे मो ମଟର ବାଛି ଖାଇଛି मटर ପୁକୁରା ବାଇଗଣ ଖାଇକି मसाला दे जो हमर चिल्ली अंडा थला मु सेव खाई जी ବାଇକ୍ ଟା ଗେଡା ଟିକେ ଅଛି ये पूरा भलो अछि बाइक त नहीं ଆଉ ମାମୁ ଯାଉଛୁ मामू जाउ मामू ବାଳ ନାହିଁ कौन करा ये सुदु जुदु କିଏ अरे ତୁ ଏ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଖାଲି ହିତ ରହୁଛି हां काली सुदु ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ ବେ ମତେ ଲାଗୁନି तू ଆସିବୁ ଆଉ ଆସି ଘରେ କଣ କରିବି ଏଠିକି ଆଇଲେ କାମ ଟିକେ ଶିଖିବି काम आले सिकी କାମ ଶିଖିଲେ इटे ହୋଟେଲ ଗୋଟେ इटे मो भाई एकुटिया रहउची ता गांडी फाटी गलाई ता गांड रे दीटा कोन ଏବେ କଣ ଚାରିଟା ହେଇଗଲା एबे चाचा आइ ଦିଟା କଣା ଥିଲା 16 ତାରିଖକୁ ଯିବ ସେ ପିଲାଟା ନାଇଁ की के जेबे बे अमर ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟା ଯିବ ଆମର ଏ ଫକୁର ଭାଇ ଯିବ आसी चा गोटे बक्चो दिया होची बा 10 तारिख रे 10 तो हिंगलाई बे ଏ ସଣ୍ଡେରେ ବସିବ ମଣ୍ଡେରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ साला मत गोटे जिनस मद रेट बढ़िले केही कम्प्लेन करेनि ଯେତେ ବି କରି ପିଇ ଦେବି ଶଳା पीदेवे तू आमर आलू बाइगण ये सब अच्छी देखिलु तार रेट बढ़ियो माने जी मन से कहबो ମଦ ଗୋଟେ ମୁତ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ସୋରୁମରେ ରଖିକି ପିଅନ୍ତି ଆଉ ନେଇ ଦବ? ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଡରେ ରଖିକି ଖାଆନ୍ତି अबे आ भीतर एते माटी थिला ମାଟି ଥିଲାନି ତ ଖୋଳିଛନ୍ତି ଆବେ ଏ ପାହାଡ ମାଟି ଗୁରାକ ଆଇଛି ପାଗଳ ଅଛି ଖୋଳିଛନ୍ତି ଆଉ होली चंता भीतर से घर तयारी हो बोली तू जानि कोन कोन कहबी तते मु ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ମାଟି ଘର ଏତେ ଆକୁ ଖୋଳିଛନ୍ତି ହୁଁ। ଖୋଳିଛନ୍ତି ତଳେ ଇଏ କରିବେ ପାଣିର ରହିବାର କରିବେ ଆଉ ତଳେ? ଉପରେ ଘର କରିବେ ଆଉ अबे ये जहार हिं तो ये भी जागा बड़ा पड़ो रेट ये पड़े नहीं कि जागा सब रेट अधिक पड़े ହଁ आज आम मटर तरकारी खाइचु काली आम गांडी पोड़ा हम ହଁ ହବ ଆଉ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ନା काली काली खाली पछपटू काबुली गोटे ଆଜି आज କଣ ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା काली शनिवार ଆଜି ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଗ୍ୟାରେଜ
ଦେଖିଦିଅ ଏଠି ଆମ 99 ଟଙ୍କାରେ ହେୟାର କଟିଂ ହେଉଛି ସ୍ପା ସ୍ପାର୍କ ବେ ଆରେ ଓ ଆବେ ୟୁନିସେକ୍ସ ଅଛି ବେ କାଟି ଦଉନୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ କଚ 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 ହେଇକି ହଁ ଭଲ ଜାଣିଛ କଚ 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 ଆମ ରୁମ୍ଟା ସେମିତି କଚ କଚ ହେଉଛି ଆଉ ହଉ ଦବାଇ ଦିଅ କିଚ୍ କିଚ୍ ଖାଲା ନା କିଚ୍ ଖାଲା ହବା तो ना कृष्णा किए देला मोना कृष्णा के लाम मो बुढ़ा आदि दे कृष्णा काई देले ना किछि कृष्णार कला ही नाही तम कथि मो कथि जेंति कला अछि तो से कला आजी तब कृष्णा कला सामळ करलो तो ता किच कला नो आउ येला हम किच कला ससवर देयेंदी भड़ा लगिन जे किंतु पैसा पाउ नहीं ना हम रूम रे पहुंच गलु चलो हाउ टांग टिंग 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 हमें लूट रहा है कि हमारा बंद हो जाए रूम लाइट चलो आओ आओ हमारे रूम रास पहुँच गला में ओके